talaga to. Cute kaya to. Hindi gumagana ang botones pala. Cute na to. Baby girl pa. Wait. Parang maluwak. Wait lang. So, ganyan siya mga madam. Yung buttons pala nito, hindi siya gumagana. Hindi gumagana. Next mga mami, ito makapal kaya lang madumi. Madumi. May lalabang kayo dito, may dirt siya. Dumi lang yan mga mami. Dumi lang. Huwag masyado maselan. Size nito, medium semi-large. Code maputi. Code maputi, 100. Makapal to mga mami. May dumi lang yan. Lalaban po. Code madumi, 100 pesos. Ano mo yun? Yung andumi mo. Mamba, Anlor. Yours na to, Mamba. Anlor. Mura na nga yan, mga mami eh. Ito mga madam type ko to. This one. This one is very simple. Knitted din siya ha. Stretchy to. Okay, may buttons to sa likod pero wag na natin tanggalin. Wait lang po. Parang may isa pa akong panlalaki. Mga madam. Eto. Isa pang panlalaki. Okay. Ayan siya mga mami. Parang maganda to, no? Medium size to. Pwede sa small. Code stripes. 100 pesos. Maputi, Ma'am Langie, yours na. Ito panlalaki ulit mga madam. Panlalaki yung jowa. XL to. Cotton stretch, mga mami. Cotton knitted. XL. Code asawa. 100 pesos. Para sa asawa, mga mami. Asawa. Stripes. From Evelyn, yours na lang. Maganda to, mga mami. Simplihan lang. Simplihan lang natin. Aray ko, Aray ko, naipit yung buhok ko. Asawa. Mamar, buban, yours na Mamar. Mami, hindi ko alam pipiliin ko. Sobrang dami pa nito. Mga mami, large. Semi-XL. Yung buttons nito, mga mami, hindi siya gumagana, ha. Large, semi-XL, code blue, 100 pesos. Next, mga mami, basic. Small, semi-med, basic, 50 pesos. Small, semi-med, basic 50. Ang basic, ganito ay tsura, mga madam. Basic rib to, mga madam. Ganyan siya. Basic, 50 million. Small lang to, small. Sa bagay, pang medium yung braso ko. Blue, Ma'am Fayers. Basic, 50 million. Isa pang basic, mga mami, paletus kinemerut. Oh, kasing size na to. Code, lettuce. 50 pesos, small semi-men. Basic, asan na yun? Ma'am Evelyn Lanuza, yours. This one is lettuce. Ganun din yun, mga mami. 50 pesos.
Lettuce ka muna, girl. Ayan siya. Lettuce fit. Code lettuce, 50 pesos. Kahit wrong spelling, pwede mga mana. Basta i-lettuce mo yan. Ate kong girl. Next mga mami, ito po ay lightweight mga mami. Manipis siya. Ay, pas ka sa basic, Ma'am Evelyn. Bakit naman? Malaki ba braso mo? Oh, mga mami, anipis niya. Kailangan nyo mag-inner dito, I guess. Light yellow. O kaya, pwede naman na skin tone. Skin tone na bra. Size small lang to. Semi-med. Good yellow. Lettuce. Asan na yung lettuce? Ma'am Novelyn, yours na. Basta wag lang black na bra, mga madam. Kitang-kita. Basta wag black bra. No. It's a no. O, mga mami, mga Cleopatra to. Cleopatra, malaki. Cleopatra, maliit. This one is size large Cleopatra. Large Cleopatra. Code black, 100 pesos. This one size small Cleopatra. Code small. Walang yellow. Anipis, no? Huwag na. Next, mga mami. Size large. Semi-XL. May zipper to. May inner na stripes. Large semi-XL code. Black zipper, 50 pesos. Small, Ma'am Lydia. Ano ba yung black, mga madam? Ito ba? Cleopatra. Black, Ma'am Zonya. Ano ba yun? Wala yung ballpen ko, mga baby. Saan daw napapapalagay ang ballpen? Aray ko. Mami, saan ko pinatong yung ballpen? Wala siya Ma'am Zonya, black. Sino small? Small. Ma'am Lydia, small ka? Zipper. Ma'am Far. Yours na, Ma'am Far. 50 million. Hindi ko maalam sa flex ko, mga ate. Parang maganda itong white na to. Simple lang siya. Cotton knitted, color white. Basic. Small med lang, code white. 50 pesos. Opo, Ma'am Zonya. Code white, 50 pesos. Basic lang to, small med. White. Next, mga mami, color gray. Pa-voltes 5. May shearing sa gilid. Size small, code dark gray, 50 pesos. Ma'am Leia, yours na to. Paneto. Basic, mga mami, color blue. Anong size to? Size medium.
Size medium basic, code blue, 50 pesos.